ब्रह्मा भलिया देवता निज झील को बलात्कार कला ब्रह्मा भलिया देवता निज झील को बलात्कार कला कालिदास भलिया कवि राति हेले बेश्यापुर को जाती कालिदास भलिया कवि राति हेले बेश्यापुर को जाती कवि कहले श्रील प्रजारंजन बाधावर्ण बोले श्रील अर्थ स्वभाव ये स्वभाव रे राजा प्रजानुरंजनकारी प्रजा मान सुख दिए किंतु रणांगन रे युद्ध क्षेत्र को जिते बेले जीव शत्रुणा रघुवंश काव्य शत्रुणा कपि कछुच मित्राणामिव पाटिरोह दिनार्ताना कल्प वृक्ष सहबीर सेन सुत कवि कहले शत्रुणा कपि कछु बोले ए राजा एमिदिया राजा शत्रु मानक पाई से कपि कछु बोले कपि कछु अन्य नाम बाईडंक शत्रु मानक विनाश करने गोटे बाईडंक भलिया राजा अच्छी तेणु शत्रु पाई से बाईडंक कुंडे हम तो छाड़ी पारिबनी मित्राणामिव पाटिर मित्र मानक पाई ए राजा पाटिर पाटिर अन्य अर्थ होची चंदन राजा जने अछंती मित्र मानक पाई ए राजा होची चंदन सदृश दिनार्ताना कल्प वृक्ष बोले जो माने दिन बोले भिकारी जो माने आरती आरती दिनार्ताना कल्प वृक्ष आज्ञा भिकारी मानक पाई अच्छा आरती मानक पाई आज्ञा ए राजा होची कल्प वृक्ष सहित समान सी किए सी क्यों राजा ना विदर्भाधिपति ना हेला भीष्मक नाम ध्येय एठी गायक माने नैषध काव्य गोटे दिटा श्लोक गायकी दियंती उदाहरण अच्छा राजार कीर्ति की नवा पाई अधारी पदमे सुतदंघिणा घृणा तोष्टय छाया लबोपि पल्लवे तदानुदास्यापि गतधिकारिताम् नो शारद पार्विक सर्वरीसुर से राजा भीष्म को अच्छा राज्य कार्य सदा बेले रक्त सत कथा शत्रु मान को विनाश करने पाई तार मुदी भलिया मुंड जहा को भक्त चरण दास कहले कौन कहले कला जानू तो मोहर बल वीर्य केते ओरी कूल को केतु अरे ओरी कूल को केतु भालो भालो ओरी कूल को केतु प्रतिज्ञा रे रण देले जंतुरान पुत्रे हेलो भंती मृत्यु पुत्रे हेलो भंती मृत्यु भालो भालो हेलो भंती मृत्यु उपगले मोहित होली उठई मेरु हुए थर हर रडी देले जंतुपति भय करे आउ माने केते छार
ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବଡ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ତାର କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ। ଗୁଣ ନଥିଲେ ହବ କେମିତି? ଭଲ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମନ୍ଦ ଥବ ନା ଆଉ। କାଳିଦାସ ଭଳିଆ କବି ବାସ୍ ରାତି ହେଲେ ବେଶ୍ୟାପୁରଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଁ ହଁ କି ଭଳିଆ କବି। ଶିବ ଭଳିଆ ମହାପୁରୁ ହଁ ହଁ ତାକୁ ଆଉ ବାହନ ମିଳୁନଥିଲା। ଶିବ ଭଳିଆ ମହାପୁରୁ ବାସ୍ ଷଣ୍ଢ ଚଢୁଛି ବୃଷଭ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ଶିବ ଭଳିଆ ମହାପୁରୁ ଶରୀରରେ ନାଗ ସାପ ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇଛି। ତା ଘରେ କଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠେଇ କିଛି ନା କିଛି କଳଙ୍କ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ଭଳିଆ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା। ସତ କଥା ଆଉ। ଶିବ ଭଳିଆ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ବୃଷଭ ଉପରେ ଗଲେ। ଗଲେ କଣ କରିବ ଆଉ। ନାରାୟଣ ଭଳିଆ ମହାପୁରୁ ହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଆଉ ଡନଲପ ବେଡ ନଥିଲା? ହଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନା। ଶୋଇବା ପାଇଁ କଣ ଅନେକ ଶଯ୍ୟା ନଥିଲା? ହଁ ଅନେକ ସଜା ଥିଲା, ତକିଆ ଥିଲା, ମାଣ୍ଡି ଥିଲା, ସବୁ ଥିଲା। ନାରାୟଣ ଭଳିଆ ଠାକୁର ହଁ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ ଉପରେ ଶୋଇଛି ପାଣି ଭିତରେ। ବାସ୍ ତେଣୁ ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଥିଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ହଉଛି କଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ଥାଏ? ଟିକେ କାମ ପ୍ରିୟ ବୋଲେ କାମିନୀ ପ୍ରିୟ। ଓହୋ ସେଇ ଜଞ୍ଜାଳ ଟା ଭାରି ବୋଲେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା। ବାସ୍ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ହଁ ହଁ ସେ ଯେଡେ ବଡ ସଭା ହେଇଥାଉ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଆହା ବା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡିବ, ଆଚ୍ଛା ସେଠି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳ ହବ। ହଁ ଏ ରାଜା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଚଳେଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡିଯାଏ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ଛାଡିକି ଭାରିଜା ପାଖକୁ ପଳାଏ। ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। କଣ କରିବ ଟିକେ କାମାତୁର ତ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସଭା ଭଲ ହବନି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ